Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutakwenda kujifunza kitu chenye ujumbe unaosema kwamba jifunze kusema hapana. Jifunze kusema hapana. Na Roho Mtakatifu kwa kuhudumia kwenye mafundisho haya. Na mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Kuna watu ambao hawawezagi kusema hapana. Sasa huo ni udhaifu mkubwa ambao watu wanaweza kautumia huo udhaifu. Kuna watu ambao hata kama hana uwezo wa kusaidia, hata kama yeye hana uwezo wa kusaidia atasema ndio. Kwenye maisha sio vitu vyote vya kusema ndio. Jifunze hata kusema hapana. Kama kuna jambo ambalo haliko nje ya uwezo wako, kama kuna jambo ambalo huwezi kulifanya, kama kuna jambo ambalo hufurahi kulifanya, sema hapana. Sema hapana. Na wakati mwingine hili ndio jibu zuri zaidi kuliko hata majibu mengine. Kuna watu ambao hawawezi kusema hapana kwa sababu wanataka kumfurahisha kila mtu. Wanataka kuwafurahisha wazazi wao, wanataka kuwafurahisha marafiki zao, wanataka kuwafurahisha wenza wao, na wakati huo wenyewe wanabaki hawana amani. Wakati kama huo, jibu la hapana liko bora zaidi. Kwa usikubali kusema kwamba usikubali usiseme ndio katika kila jambo. Kuna mambo mengine ni vema kusema hapana. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba ndio yenu iwe ndio na sio. Kwamba ukisema ndio umemaanisha ndio kweli kutoka ndani, na ukisema sio umemaanisha sio kutoka ndani. Jifunze kusema hapana. Kama usipojifunza kusema hapana, utaishi maisha ambayo hayana furaha, utaishi maisha ukiwa huna amani, kwa sababu wewe unataka kila kitu utakachoambiwa wewe ni ndio, wewe ni ndio, wewe ni ndio. Jifunze kusema hapana. Kama jambo hilo halikubariki, sema hapana. Kama jambo hili hauna amani nalo, sema hapana. Jifunze kusema hapana. Jifunze kusema hapana. Kumbuka wakina Meshaki, Shadraka na Abednego, wakati mfalme alipokuwa amelitengeneza sanamu ambalo kila mtu anatakiwa kumwabudu, Meshaki akasema katika hili hatuko tayari, na hata kama utatutupa kwenye moto tupo tayari kuteketea. Walikuwa tayari kuteketea kwa ajili ya kuilinda imani yao. Jifunze kwenye maisha kusema hapana. Sio kila jambo la kusema ndio. Sio kila jambo la kusema ndio. Usiseme ndio wakati ndani unamaanisha hapana. Usikubali. Wakati mwingine unaweza kaenda mahali na marafiki zako, na huko mahali ambako unakwenda umeenda tu kwa ajili ya kuwafurahisha marafiki zako, na utakuwepo hilo eneo, unaweza hilo eneo kimwili tu, lakini kiakili hautakuwa pamoja nao, kwa sababu umeenda tu kwa ajili ya kuwafurahisha marafiki zako. Usifanye jambo lolote lile, usikubaliane na rafiki yako ili rafiki yako awe na furaha alafu wewe unabaki huna furaha. Usikubali kwenda mahali ambapo huna amani nako kwa ajili ya kumfurahisha rafiki yako. Usikubali kufanya jambo lolote ambalo unajua kabisa hilo ndani yako unajua kabisa huna amani nalo kwa ajili ya kumfurahisha rafiki yako, kwa ajili ya kumfurahisha jirani yako. Jifunze kusema hapana kwenye maisha yako. Na mara nyingi jibu hapana wakati mwingine inaweza kuwa ni bora zaidi kuliko ndio. Ndio. Usiseme ndio huku ndani unamaanisha hapana. Kama jambo huna amani nalo, kama jambo hulifurahii, sema hapana ili uendelee kubaki kuwa na amani. Mungu akubariki. Kumbuka kwamba ni vema kujifunza kusema hapana. Usiwe mtu wa kusema ndio katika kila jambo, hata mambo ambayo unajua kabisa ndani yako hauna amani nalo, hauna furaha nalo, lakini kwa ajili ya kumfanya jirani rafiki yako au furahi, lakini kwa ajili ya kumfanya ndugu yako afurahi, wewe unakubali tu. Kwa ajili ya kuwafurahisha wazazi wako wanasema kwamba tunahitaji kwenda kutambika, kwa sababu hutaki kuwaudhi wazazi wako, unasema ndio, lakini ndani huna amani. Jifunze kusema hapana. Mambo ambayo unajua kabisa huna amani nayo, kwa mambo ambayo wakati mwingine yako kinyume na imani yako, yako kinyume na neno la Mungu, sema hapana. Sema hapana. Sema hapana.
Hata kama watakuchukia, hata kama watakutenga, waache wakutenge, lakini jifunze kusema hapana. Na ndio Yesu akisema kwamba mimi sikuja kuleta amani. Sikuja kuleta amani. Sikuja kuleta amani. Kana kwa nazungumzia habari ya misimamo katika imani. Kuna wakati ambapo utasimama katika imani, watu watakuchukia. Waache wakuchukia maadamu umesimama kwenye kweli. Jifunze kusema hapana kwenye maisha yako. Usiishi kwa ajili ya kuwafurahisha kwa ajili ya kumfurahisha kila mtu. Kuna watu wengine ni vyema kuwakatalia kile wanachotaka ufanye. Jifunze kusema hapana. Jifunze kusema hapana. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Ili kuendelea kusikiza mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amen. Mungu akubariki.